السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لكل داء دواء. أما بعد، إخواني، الآن أعطيكم ما هي الآيات والأدعية التي تقرأها مع العسل، لأن العسل دواء كما جاء في القرآن، فيه شفاء للناس. العسل دواء، وكما جاء في الأحاديث أيضا، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أقوال الصحابة أيضا، منهم عبد الله بن مسعود: يعني عليكم بالقرآن والعسل فإنه شفاء. فلذلك أعطيكم الأدعية. ما هي الأدعية التي سنقرأ وننفخ في العسل ثم نشرب ليخرج الله الأمراض والمشاكل؟ فهذا هو درسنا الآن إن شاء الله تعالى، لكي نبتعد عن السحرة والمشعوذين. ابتعدوا عن السحرة والمشعوذين، تعودوا مع القرآن. Mes frères et sœurs, on peut parler beaucoup des choses, mais aujourd'hui, c'est une leçon très importante avec le miel, leçon très importante avec le miel. Le miel, c'est un médicament pour tout, c'est ça le hadith et le Coran. Allah il a dit dans le Coran: dans le miel de abeille, il y a des médicaments. Médicaments de quoi? Toutes choses, médicaments de toutes choses. Et le hadith il a dit comme ça: il y a des médicaments toutes choses, parce que de miel, c'est ça. Abdallah bin Mas'ud, sahaba, il a dit que on a besoin de mélanger le Coran avec le miel. Et comment on va mélanger? On va lire le Coran, on va souffler ici dans le miel, on va lire, on va souffler, on va lire, on va souffler. Si tu dis où est les dalil, c'est ça Abdallah bin Mas'ud a dit, on va lire, mélanger avec le Coran, avec ça, tout ça. On va lire dans le miel, après on va boire pour débarrasser tous les mal, pour débarrasser surtout les maladies, beaucoup de maladies, tentation, beaucoup de maladies de diabète, beaucoup de maladies de reins, beaucoup de maladies, il y a des femmes qui ont beaucoup de problèmes dans le ventre, je ne sais pas, beaucoup, et les hommes, il y a beaucoup de maladies, la tête, je ne sais pas, beaucoup de choses, et beaucoup de problèmes, maraboutage, le sahari et le mauvais œil, tout, on va débarrasser tout, c'est ça, avec le miel. On va retourner en français, on va traduire à comorien, français, arabe. Wanayasi watukufu katwanza wale ngarimika ni darasa tsayi nuka ungeelezao haufubi de namna joka urumia nchisi ikawo nchizinu mtume alayhi salatu wassalam hamba linuda lao ya Qur'an. Mwenyezi Mungu hamba hamba ndini fihi shifa'u linnas, uharimwa nchizi ya nyoshi abe nchizi ya nyoshi yona dalao. Aiso Abdullah bin Mas'ud sahaba mtume ngurambyoka ya Qur'ani na nchizi na mzitsangani batima muombe Mwenyezi Mungu amnikeniza hanu yani za khair. Aiso kanjoka womba dua refusia harimwa nchizinu afam joka umnikani des aya. Quel verset qu'on va lire, quel verset, quel doigt des dua nes aya mrajoka usoma do fuzia harimwa nchizi alafu mriano daeno wana mrano babi daeno wana nchizi ngo unono wa utoweze zembwade za sukari, zembwade za hezere olange mwade shehitwa wole magunguno katujwa henda watawalona mbwade bokokoto shawole mbaisi mbiredeje wala ngoto shawala mbange tsugo huwano ordaje wala siungo majosi ngesungulia ujosi watawala wacho ngoto chokawalamba Kanu yenda munge tsugoro haketusi ya tparona ndo kendi yota wafanyila dua alhamdulillah izia. So mwana mshe yakana problemu ya masahiri afanyula masahiri halange 2 ans kamili kajaroha damu reglike dani damu kajasi atoka ujumoro damu hata j'ai déjà vu une femme, et les gens ils ont fait maraboutage pour elle, il est sorti beaucoup de sang, 2 ans, pendant 2 ans, n'est-ce pas? Quand on a fait le doigt, alhamdulillah, il a arrêté. So nous madame shafani no masahiri hatsoro hadamu hata mahamili kadajula la nimruma. Basa wana fanya dua damu yake uzia. Wana fanya dua zia alhamdulillah. Mwana mshonga mfrano non. Aizo de tokarende leuka. Ganzao riju enamna toko soma edua, des edua toko soma, ndo fusio halimu angels. Inshallah taala maintenant, je vais vous donner le verset, comment on va faire le verset. Ça on a acheté beaucoup parce qu'on va donner les gens dans le muhadara de dimanche. Cet dimanche 17 avril à la Félix Biat Garage, on va donner les gens. On a acheté comme ça beaucoup. On a déjà fait les doigts beaucoup. Après, on va donner les gens comme ça, ils vont boire. Tout. On va donner les gens, ils vont boire là-bas, Inch'Allah, pour débarrasser. Mais maintenant, j'expliquais les gens qu'ils sont très loin. On trouve zinu zinjira hula, insina zinbaisha nizo zinjira hulu, konsomadu wa refusi, almaza jizizinu, alafarjo koni kawandu wanu, uharimu muhadara wa hele 17 ulio Marseille. Muhadara wa hele 17 ulio Marseille, wanu dimashinu, joko wani kawandu uwanwe enjizi. Murukana kubala roge, no, ngona runa na imilitsawa watiti.
gatungo tulekelinu hama wandu wafanyao hama wale mahafala rumba nikiwa wanu lotorenga tilo baliwa wanupia ndo nikiwa ni mrarenga mzima wala ndo mzima sakana kaujaya bakatu na mrano inchi bakititikeli ngatungo nikiwa ni mndu ulo ya bora mhura mtiti ramnamwana anambalo wana pia haina mrano kwa mtiti ramwana rendini kutonikiwa yanu alafu nguno ngerudi tena rifanyeza dua ngabudwa toko somabo chazinzi somewa ngasomoze dua wanwe alafu tena ngabudwa toka bisome kesa wanwe wandiso rabi aizo ngabotoko urabi ngabotoko ni tiare ngabotoko nditabo ilise ngwade zilawe ze husuda ze matsoma ze masail zila aizo zinu karjoko ne kawangu haremu umhadhara unu ulio le 17 inshallah taala sho muhadhara paringo le 24 karjoko ne kawangu shama fura ya somo dua ya mafura somo dua onwende wajiba ho malahoni shaunu wa Marseille inundu ni kwenchi direct yabo rezisome yao ze dua wanwende uhana alafungani mwele zoni ni wandu mlo hule mto ushinda mwahaja armwedu wa yu mtoko shinda mwahaja armwedu wa yu mwahaja mwarenga inu mwahanwa direct inu darasa razisomea gani mwele zoni namna mtoko fanya okay première chose الأول إذا دعوت الله ثم ما رأيت شيئا أن أدعو مرة أخرى ما رأيت شيئا أدعو واحد ليدعو لك يعني et qu'à première chose il faut connaître si tu as fait les doigts et pas de changement ne pas décourager tu fais autrefois pas changement appelle quelqu'un et tu es sûr qu'il a bon de iman, il a bon de iman ou bon de bon cœur pour toi. C'est bon cœur, c'est très important. Bon cœur, il va faire pour toi. C'est ça, bon cœur. Yani, et le cas, quand tu confagnes ce douazine, et quand vous sommes ce douazine, vous m'en avez tout. Et quand vous sommes au cas de nous, c'est un problème qu'adjalawa, c'est marave qu'adjalawa, c'est un problème, les embats des autres qu'adjalawa, ou tu te décourages. Tu veux donc décourager, ou tu te décourages à ta. À la fin, quand vous sommes au cas de nous, on peut changer par amour. Il y a au sommet. So paramura jo some kabatita alafu paramuro kanzo chumrulo na roho njema nawe tsimrulo na roho binawe mrudo je ya ukene roho binawe na shaka mzumu kutoka na roho njema yatofanyile dua jifanyile wewe ekakuna ushinda au hufanye wono kudashanje paramuro yatofanyile utsidekuraje paramuro yatofanyile sha paramuro ko kutoka na roho njema nawe yatofanyile zedua zina rumwenji zinu unwe utoweze mbade zilo zungoni hasonde wana tsena wa hele bangi wadunga le bangi ne mvinyo surtout watoweze fikira mandizo wa rabi hezindu izani fanye sembade zambani ndini zaki zita walona zefikirambi wazeroho za ngamia kwa tujo ngafanya uje wakalme bona ngabo bade zinji ngabo tuzaya umbani nkatuzaya problem umbani katuzaya haya olanguzaya sha problem mashaka uda honize usuda imatsomai mbade zinji na problem zinji umani ne mrumshe nyimani zinji obala uda honi owana wa tawamro wana wadungu fikirambi aiso zunupia lindana haina bahirupia njizi ne Qur'an linudala أيضا comment on va faire الآيات أولا آيات الشفاء الأول آيات الشفاء آيات الشفاء في القرآن 7 أي 6 آيات الشفاء في القرآن 6 première chose on va lire le آيات الشفاء ça veut dire آيات الشفاء c'est 6 ayats dans le Coran il y a 6 ayats qui s'appellent آيات الشفاء les versets de la santé les versets de médicaments les versets qui donnent le médicament dans le corps. Le verset qui donne toute la santé, bonne santé, toutes choses. Il va débarrasser tous les mauvais dans le corps. Débarrasser les maladies, les mauvais soins, tout. C'est ça qui s'appelle les ayat shifa. Les versets de shifa. Et handani des ayat sita. Ayat sita zambao des ayat zaunono. Ayat sita silo harme Qur'ani suko hamba ayat shifa. Des ayat zaunono. Aya zaunono zinungizo sita ngozi somo udovuzende za mwando joka andise kanga soma tsainu ngarenga matala made njisi kalini uritia banja masala mtsorenga njisi sita banja ngono tsorenga njisi masala ne tsitia banu aya tsaina njisi aya tsorenga njisi masala ne tsitia banu alafunga msomo ze aya ngona njisi tsaina tsitia banu njisi tsorenga njisi tsainu tsitia banu alafunga msomo ne vusia banu aya tushifande za mwando première chose c'est aya tushifa première aya c'est Sourate At-Tawba, numéro 14. Sourate At-Tawba, numéro 14. Ne lire pas le verset complet, non. Tu vas lire le morceau, que je veux dire. Tu vas lire le morceau qu'il y a de Shifa. Tu comprends? Tu vas lire le morceau. Yani, et à moins de Sourate At-Tawba. Awal Sourate At-Tawba, Raqam 14. Kuna usome aya kamili. Shenro. Kutusome aya kamili. Non. Ngosomo et phrase le bahan ban bas wafungua unono daban bas ngojo tu vas répéter 7 fois chaque fois tu vas faire comme ça tu souffles chaque fois tu souffles tu souffles yani tsaino yamando sourate tauba numéro 14 comme ça wa yashfi su a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yashfi sudur qaumin mu'minin
jusqu'à cette fois. Chaque fois, tu souffles comme ça. C'est ça le premier. Et à mon nom d'ailleurs, Surah Tawbah numéro 14, on va te des phrases, je vais te sommer à Piogamba. Wa yashfi sudura qawmin mu'minin. Wa yashfi sudura qawmin mu'minin. Nyes mga ugonese. Ya utoweze mbade zufuba ne ya utoweze problem. Wa yashfi sudura qawmin mu'minin. Cette fois. الثاني سورة الشعراء آية 80. Le deuxième c'est سورة الشعراء. Les ayats, deuxième, Surah Al-Shu'ara, verset numéro 80, numéro 80. Et le ayat, c'est ça, tu vas dire, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Tu souffles. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Ou vous y êtes. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Ou vous y êtes, jusqu'à cette fois. C'est ça le numéro. Le troisième, Suratu Yunus, le troisième ayararu, troisième Suratu Yunus, numéro 57. Le numéro 57, il y a Suratu Yunus 57. Et ayango Josoma, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Où vous y قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. Où vous y êtes, tu souffles jusqu'à cette fois. Mojo vous y a attaqué le fouka. Et nous sommes de somme, où vous y êtes, nous sommes lesquels. Aya eyane dainu suratul Nahl, des surah yanyoshi, les autres yanyoshi, comme les aïres et njizil. Aya suratul Nahl, des surah yanyoshi, suratul Nahl, numéro 69. Et aya numéro 69. À la fois, nous sommes appuyés, ne lire pas tous les ayats, tu lis ça que je dis, les morceaux. À la fin de ce moment, يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وفزي ردور جسياب يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وفزي أتى cette fois. Et c'est le cinquième Souratul Isra. Cinquième Souratul Isra numéro 82. Tu vas lire وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. وزيا وردورة جزء تربت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وزيا حرمين جزء وفزار من جزء فاي cette fois ayin ayabo cette fois. Et le sixième verset de Ayat al-Shifa, le sixième c'est Surat Fussilat. Surat Fussilat, numéro de Ayah 44. Numéro de Ayah 44, Surat Fussilat. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Ils ont des ayats zambao ayat shifa. Ils ont des amendes, je somme ayat shifa. C'est ça le premier qu'on dit, c'est ayat shifa. Ou sont vous y avant. Alors, le numéro 2, chez les minutes, ils ont des amendes ayat shifa. Après, et quand ça fanya, garjo huja randise ayat zinu tena, ayat zinu ngangizo suratul anbiya. Kasal fanyinu garjo somainu suratul anbiya. Suratul anbiya. Numéro, et numéro, il y a 91, suratul Anbiya, d'abord le fagnon, numéro 91, d'abord joka handisa, armo soma, ze aya, aou rambe, d'abord nous, numéro 91, on dit sami, d'abord c'est un, d'abord handisa, banjawi aya, joka handisa, d'ailleurs yambo, d'abord somanu, numéro, il y a 66. Ata 91, d'abord joka ouzia. Suratul Anbiya, numéro 66, on va commencer ici. Ça n'a pas d'où. On va commencer numéro 80, numéro 66 sur l'Anbiya. On va arrêter numéro 91. Numéro 91. Aïso, chaque ayat tu lis et tu souffles. Chaque ayat tu lis, mais ça, c'est pas cette fois. C'est une fois seulement. Chaque ayat tu souffles et tu continues. Chaque ayat tu souffles. Voilà, yas et abili. Garjo harimas ayata zinu, zulu harimas suratul Anbiya. Suratul Anbiya, garjo se ayat, mengomirandaru, nanradaru. 66. À la fin, nous carnons rejeza cette fois-là. Haini aya udosoma, gotovuzia. Udosoma aya, udovuzia, ata utimizis aya zinu, randi 66, ata 91. Aya zinu yani sababu, ngefungwa mitume. Eli kai aya kiparlele mitume, izi haja zahao, wakanza wazaya, omba zedua wahundra, wakawa wadi mtume ayuba ya omba zedua. Mgamni kumnono, yani, nezo zinu gazunjile uzenogopi.
wakana haja wakana madui wakaza watabishwa kusoma madui mga wahifadhi aizo des aya zinu ngalizo ngozisomo udovuzia yandisa 66 dainu ayande qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum wala shay'an wala yadurrukum wandelo aizo ta utusoma qulna ya naru kuni barda wa salaman gaw aya gaw tasilu jama wahabna lahu ishaqa wandeleya gaw wa nuhan idh nada rabbahu wa dauda wa sulaymana pia ndo subhan fafahamnaha sulaymana wa ayyuba idh nada wa zakariya idh nada wa dhannun idh dhahaba wasomos aya yusata aya ya 91 na ujuka uzia de aya ya 91 ya mokana والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ايزو chaque aya wasomo udovuzia tu continue aya hizo randi 66 ata 91 kaini aya udosoma ngotovuzia urudo aya udosoma wevuzia ogharimwa yenjizi. Même les enfants qui les mémoires c'est pas bien, ou les enfants qui ne gagnent pas l'examen tout atowana watu shida watu alia atowana zakiliza uzamenye mrasome aya zilipia uwanike watu wese problemu zilo zitwani no muzungoni aizo mravuzia bana. Iyo ndio numéro 2. Numéro 3 dernier au wakati usawisa numéro 3 ngabo tsazinu tena tsatwambia hizo ka usoma hizo ngabo zinu ndoka usoma surat al-Fatiha 3 fois. Ngojosoma surat al-Fatiha 3 fois. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim 3 fois. Chaque aya tu souffles. Ngojosoma surat al-Fatiha 3 fois. Haini aya ujosoma ngovuzir. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngosoma kali jusqu'à la fin. Après tu fais 2 fois, après 3e fois. Yani ngosoma surat al-Fatiha 3 fois. Haini aya, chaque aya. Haini aya ujosoma ngotovuzia mwenjizi. Haini aya ujosoma uvuzia mwenjizi. Yende ya mwana surat al-Fatiha. Après ngajosoma ayatul kursi. Après ça, بعد ذلك ayatul kursi. Ayatul kursi, haini sa ujosoma ujosoma. Ayatul kursi, c'est surat al-Baqarah. Ayatul kursi, ngiyanu surat al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. أي كلمة وجوسما وزية وتوفزيار من جنسي. أي كلمة وجوفزية وجوسما وتوفزيار من جنسي. أتوتنيز آية الكرسي. بعد ذلك على فنجر رجعت سنة أو مسيزوني ما سورة البقرة. après لآية كدرنية de سورة البقرة. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. And tu lis, après tu souffles, tu lis, tu souffles. Je vais somayo, il y a des ayats sur le Mousizon, il y a 285, sur le Bakara, mais il y a 286 à la fin. Aïso, il y a beaucoup de après, il y a beaucoup de et quand ça somme après ça, بعد ذلك تقرأ après ça تقرأ سورة آل عمران numéro de verset c'est 26 et 27 numéro 26 et 27 et numéro 26 et 27 et baadabo ngojosoma su ayata zinu zilo harimo suratu al-Imran ili Mwenyezi Mungu unike mariziki menji ya unike ufaume rawe rowana ya unike ni utukufu ya mtukuzeni aizo ya unike ni utukufu ya mtoni harima zetabu des ayata zinu numéro 26 et numéro 27 dainu qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار إزونجزو أيامبيل أيامبيل إزونجزو يسومز أيامبيل قل اللهم توزيع وترزق من تشاء بغير حساب numéro 27 oui 26 et 27 يديو جسوم après ça ngojohuja usome yesura yinu aya yinu lo harima surat al-Imran après ça surat al-Imran numéro 173 numéro 173 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 3 fois ou nous répéter الذين قال وجسوميو 3 fois ou comme tu veux ou doit vous dire harima injiz banda botsena ngojohuja après ça suratu al-An'am numéro 13 après ça suratu al-An'am numéro 13 تقول وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم tu fais 3 fois وله ما سكن 3 fois tu souffles après ça suratu al-An'am numéro 103 suratu al-An'am لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار tu fais 3 fois comme ça
Après ça, au sommet et aya il surat Tauba. Après ça, surat Tauba, verset numéro 128. Tu fais 3 fois. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Tu souffles après, tu répètes comme ça 3 fois. Après ça, on est au sommet, arima, il y a 3 fois. Après, on est au sommet, ça أنا وجسوم تايلو جهamba حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم يعني يوسف أيام ديل بس أيام ديل يزوم جسوم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالرؤوف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. Tu fais 3 fois et tu souffles. Après ça, on va سورة المؤمنون. Surat al-Mu'minun, 2 ayats. Surat al-Mu'minun, 2 ayats, versets 117 et 118. Versets 117 et 118. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ils ont 4 ayats. Ces 4 ayats, on va dire, أفحسبتم أنما خلقناكم. Ils ont 4 ayats, 115, numéro 115, et numéro 116, et numéro 117, et numéro 118, vous y sommes. Après ça, on va dire au sommet, et ayah, il aura une sourate Ghafir. Il nous va répéter, 7 fois, 11 fois, tu répètes. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ودوفسي أبانو 7 fois, 10 fois, comme tu veux. Après, on va dire au sommet, c'est ayah, il aura une sourate الحشر. des ayats amis sur le سورة الحشر وجندسا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وجندسا وتا utilisons ces zones ils ont ayat babiti tinji سورة الحشر وجندسا لو أنزلنا هذا القرآن وسومي حتى utiliser ayat amis sur سورة الحشر. Après ça, et tu répètes sur Surat al-Hashr à la fin. Tu commences l'Anzalna jusqu'à la fin de Surat al-Hashr. C'est pas beaucoup ça. Et après, Surat al-Kafirun. Qul ayyuha al-Kafirun, tu lis 3 fois. Chaque ayat, tu souffles. Après, Surat al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tu lis 3 fois. Chaque ayat, tu souffles. Après, Surat al-Falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et chaque ayat, tu souffles. Après, Qul a'udhu bi rabbil nas. Chaque ayat, tu souffles. Bandabu ananyasi, Gojosoma, Znahambia, Nakul al-Kafirun. Raru, uruditena usomeni aya udovusia usome tena kula umru bifalaki kadonda uvuzie kula umru binas kadonda udovusia haini aya ujosoma uvuzie na zin aya naambia ngojozi soma uvuzie et kahusa hutimisiabo ngojomdelea zedu. Après ça tu vas faire le doigt, tu demandes Allah toutes choses que tu veux. Allah donne-moi ça, donne-moi ça, et tu souffles. Après ça tu demandes Allah donne-moi la santé, Allah donne-moi comme ça, Allah protège-moi, protège tes enfants. Tu fais comme ça. Après quand tu mises ngojomdelea zaberza udovuzie bansena udombele Mwenyezi Mungu muombe Allah ya Allah lombe Allah ya Allah nitowe mabwade yanu au towe mruwe maradhi yanu ya Allah jele mwana wa yake mwema ya Allah jele mwana wa yonde mrumme jele mwana wa hunde wana udovusia ya Allah jele ni hunde msafara wa khair ya Allah nitowe selakini sino sungoni hangu hunu haina ndo bana nzofanya tsokire misafara nzofanya tsokira wemba hazi tsokire udovusia haina ujoomba ngosovusia menjes haina ujoomba udovusia menjes Mwenyezi Mungu unikeja unike mruwaija uniko wanaja unikeja so doomba notia uharimwenjizi ekosa kutimizi wambe wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Uvuze après on dit sohuna on est 2 jours ou 3 jours 7 jours aussi on est babi aizo avant de ça qabla hada an-niyya tad'u niyyataka madha turid qabla avant de ça tu fais le niyya qabla yazana wazinu ngojofanya ye niyya bwana yasra wajafanya zinu ngotiwe niyya rawe jandisa ze niyya zao kana umuhimu henya dua ino ngotunia ara hawo jandisa gototene na malamano biniyat garsomwe dua ino msomwe dua ino Mwenyezi Mungu mtuweze mbadi wape mruweze mbadi amnike za khaira mtuweze problema amnike haja zake ya mtowe problema ngotuweze niyya zao wanza pia ngewadise dua. Avant de ça tu commences l'étation le niyya que tu veux avant le dua tu demandes Allah je fais cette dua inchallah pour me protéger pour donner la santé pour donner la vie pour me débarrasser toutes les mal et toutes les mauvaises choses toutes les trucs ani ngombo se dua umando ningo tode wandise ne se dua zila ure bismillah ure a'udhu billahi ure bismillah uteni ya horo gonya ka Mwenyezi Mungu jeliaze dua inifanya wenu untoweze tabu tejao jeleni shilale mino mrume unike marziko keta untoweze problem zilo zunguni hangu zinu nese lakini uzitowe après wandise ze dua enamna naambia inshallah taala ekanga na swala si il y a quelque chose que tu pas compris tu vas appeler Cheikh Jibril
inshallah taala il va te répondre. Ikango namba ngukujele wango jopara uharima ye 06 13 76 31 76. Ikako jajusiwa usikeni harara bamunga miharma daras au ngami mahala utujoha usiu mrudu pare apre au pare tena 07 53 14 89 82. Ikaku para 2 fois njajusa au ngami harma daras au ngami msirini au ngami harma mahala buko mtujua na jusa mruka dekorajia mrumi tawabiri wana dakika tena apre ngeuche upare aiso na ronane harimu muhadara wa Marseille joka ukale 17 ne dimashinu joka ndarani kiwa njizini kwa risali zisomea zedua sali somea wanupia wajuni kiwa ni hulu wanazinoma dawani wenji watu mwende ni mrupia mtuani kwa mzavanu yanwe watowe sembwadi zilo zungoni neze problemu zilo zungoni na rende hawenji le 17 rende rangeze njizirinwe wananyasi eulo na harara na bali yesashe sheleka udorabi ya utujurabisha wananiho basi problemu zozinji muzungoni sembwadi zima sangiri zile lakini kiso zinji aiso na rende hawenji le 17 rende rande njizi ya hezedua ni mlo hule na mchifanyilie zedua ekofanya kazi yaki para mananyi uonoka ngena rokonchema ya jeufanyilie wananyasi mlo pari na ronani uharmu muhadara wa hele 24 avril de dimanche jogu gaye le 24 avril Pierre Fitiste inshallah taala ranzi 14h inshallah taala sanane iko muhadara uonga mafura ra yasome ya dua jokeda ranike wa mafura ya olive warwende wachiwa homa la honi watowe ze problème inshallah taala le 24 baada ya le 30 ngajoko usiku wa samedi le 30 avril samedi ngajoka harmu muhadara ujoka ukaya harmu mji wa Lyon ngajoni kana adresse tsalia inshallah taala ngajoko usiku wa samedi 30 avril le 8 mai le 8 mai ngajoko harmu umji wa Boni inshallah taala le 15 mai ngajoko harmu umji wa Chambéry de le 15 mai inshallah taala le 29 mai ngatuka oharima umji wa Brest watukufu omahawunu etaraweha ngatu swali harima esalia la karaji de taraweha ngabu place ya doa loko nkuwe tusisiwa wanashe watoka kote wanaomengo wa kote Jibril ngamjoko swaliza etaraweha oharima esalia garage na jipange jodo balo ndo shahatu no wanasho hatu banga tu swali yabo Emmanuel Komori emisiri yao katina place wana washe no wadata hatu wanasho hatu nganzo do swali etaraweha aizo ngamjodo swaliza etaraweha yabo ze dimanche njokane ni hadhara pari au porte o mala hunraji ngamjo hansi mundu ujoni represente ya swalize eze dimanche nsujo kwa kabo njoka henda uharima za mihadhara shazen tuzaba kwa so dimanche njoko nsujo kwa harma mihadhara inshallah taala ngamjo swali taraweha minde joka swaliza etaraweha ne swalize taraweha bo ni swalize witri ni towe darasa ya 10 minutes au 20 minutes wanwenza o mala hon yoti muhadhara kwa norenga dakika zinji bango jema siuka mashashi doto swali taraweha ni swali witri ni towe darasa ya 10 minutes wanwenza o mala hon ngamjo swali ya bala Felix Piat armwe sali ya garage wanashina na umena mtiprogramme jabdo swali etaraweha habo relaisha retaraweha inshallah taala ejoka hanza urojwa do taseni yazahi wefanya mbashi wetie swadaka yao haino tsafatia haja ngolojua ufanye mbashi ubesho wandu waswali wajua mbashi wakatoka swali taraweha na runano harmoza programu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا درس لمن لا يصلي. ما أخبار تارك الصلاة؟ هذا هو. Mes frères et sœurs, aujourd'hui on va parler langue comorienne seulement. Mais cette vidéo, cet discours, Inch'Allah, on va faire deuxième en langue française. Inch'Allah ta'ala, ce discours, on va faire autre. Inch'Allah ta'ala, après demain ou après-demain, on va faire même thème, mais en langue française, Inch'Allah ta'ala. Mais aujourd'hui, c'est langue comorienne. Watukufu darasa yenu ndio très important muipartage haina mahali toka yonsi ikawa ngamielezo eshi komori basi ya darasa yenu wiyo ngamjoyeleza tena helangi ya shifaransa harimu episode ijao zentuzini shale ngamwelezo eshi komori basi mtuta hanike mle hata ngani mwelezoni ulawana ekamrukatu swali oharimu usilam imrutu swali ya hukuma ya hahindri ngabwalingo jini kanrongo zinji kairi ngani mniko ya hukuma ya hemrutu swali eutu swali emru hindeni ngani hwandiso alana awalan abda'u bi aqwali as-sahaba ثم أقوال العلماء وأقوال الأئمة ثم الأحاديث لرسول صلى الله عليه وسلم ثم الآيات handaninga njokomnikani emirongo ya hema sahaba izo wahamba de masahaba mtume erambilo ridunge izo watu ufanya nirditsena ni hunike emirongo ya hema imamu wowane nirditsena ni hunike emirongo ya ho wanazioni maulama iwatunga eziyo risomao si waislamu sibasi ni hunike ze proevu za heze dalili za heze hadithi za mtume ya zamba mswalie wambe sallallahu alaihi wasallam
banda woni unikeze preuve za dalili za hizi aya za Qur'ani banda yabo haina mtu nangalia izo ya udunga ikawono udunge iyo mfiraho uono kutsudunga iyo mfiraho mimi ngamuhambio shande za haja uharimo au silamu ntuta hani kemle ngana ndiso yaqulu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya sahaba mtukufu harimema sahabat sena haina mrugena utukufu wake onti pia zeravi zangu ziwendele rangu Abu Bakr Siddiq uja Umar uja Uthman uja Ali bas Umar radiyallahu anhu ngurambio kana أما إنه لا حظ لرجل في الإسلام لمن ترك الصلاة يعني كتنا شانس بد شانس كتنا بحاتي ولا كتنا بانغو هرمو السلام إمر يرانت الصلاة إمر تصلي كتنا بحاتي توكا يونت ولا كتنا بشانس كتنا ببولاسي توكا يونت وهرمو السلام كتب هرمو ونولنا زبحتي زكاة الصحابة وغيلي واموا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قرنبيو كان من ترك الصلاة فلا دين له امرو يرانتي الصلاة وكتنا ديني وانجي حمد وانو واتونا ديني امرو يرانتي الصلاة وتصالي وانجي حمد وانو واتونا ديني توكاويونتي لا دين له كتنا ديني توكاويونتي هيا ngabotoi wangu Abdullah ibn Shaqiq ngurambiyo kana qala Abi Hurairah radhiallahu anhu harenge makalima ulawana na sahaba wa mtume wangu Abu Hurairah wakole zina laha yaswafi hamba Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi lezina la Abu Hurairah Abu Hurairah ngurambiyo kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an fi al-islam tarkuhu kufrun illa as-salah Abu Hurairah hamba ema sahaba wa mtume kwa wajaka na ndongo wawafikiana ukaenjoiransi hasaharoho harimo usilamu hanjia harimo ukafiri itotsinde swala Abu Hurairah ngomuka zenrongo pia za usilamu mria kuziransi yeka roha harimo usilamu yanjia harimo ukafiri badi ndongo nzima nde swala ejoransi ye swala uhasa haroha hanjia harimo ukafiri ngabo tsoitsena sahaba wa mtume wambwa Abu Dardai wa sahaba mtume ye hambwa Abu Dardai Abu Dardai ngomuka la imana liman la salata lahu katsina imani yamrutu swali yamrutu hambio kabanu mina imani bofundisha miti swali izo ndrabo yekana imani ejo hambio kabanu bomzaze bombaba miumina imani ja rohoni she problem miti swali izo ndrabo katsina imani eyazamba tsindami Jibrilu eyazamba sahaba mtume wangu Abu Dardai hamba la imana liman la salata lahu katsina imani yamrutu swali wala salata liman la wudu'a lahu nemriyatuta waza utina wudhu yekaji uswali ngabo harimo wanazuoni ema ulama wa huwa wanazuoni wadungwa wa harimo dunia kamili ngabo mnashoni mhu ikawa hatunguzio ngalizisomao ye hangwa Ibrahimu Nukhai ngurambiyo kana man taraka salata faqad kafara yarante swala uha saha kufuru haroha harimo edini hatu banda abo ngabo harimo wanazuoni wa hutsena mdungo waishia watungezi yorizisomao mengoni mwao Ibn al-Qayyim al-Jawzi Ibn al-Qayyim al-Jawzi ngurambiyo kana من ترك الصلاة حين مريارانتي الصلاة وتصلي على صحة البدن نانجم نونو يزونغوزا نانجم نونو هارانتي الصلاة نجينا كيل شكادا جغمو كتصلي لا تجوز شهادته اي امواندو wanruko waji urenga au shahidi wa hahe ntemwe ya mrutu swali au silamu woko urenge ntemwe ya hemruo yemru utuswali karna ujuwa irenge ntemwe ya hahe ikaja mahala hato ushahidi ti wonorongo fulani karna uzirenga eja mahala ambatisha rongo fulani karna uzirenga mrutu swali wanruko arenge au shahidi wa hahe wanruko arenge ntemwe ya hahe sibas wala yahillu limuslimin an yuakilahu na kaina ujuzu muislamu yaleye naye mruyambange islam balizingaramba ushade mruyambange islam katsungwa ndongo makafiri kafiri wo kafiri Lardweshi sile makafiri moziani pio makafiri haina mruna dini ya hela kumdini kumoja dini haina mruna dini ya ngasi libro shahaina mruyambange islam utuswali wende ufumula bande yamba ukaye islam utuswali aizo wala kaina ukiri muislamu ya kensi ya lemba hinu yena mru ya hamba ukaye islamu na ikatuswali kuna ujaule shahula wenaye wala yuzawijahu bibnatahu kaina ukirimru mbaba au mzazi yakubali yake wali
kena ukiri mbaba ukamzaze kadoka wali shaka na ujua ya kubali bahe mzaze kuna ujua ukubali uloze mwana haho na mndu utuswali reke mwana haho mwanamshe reke mwana haho mwanamme yoke kiri ukubali kena ukiri mrumme baho kuna ujua uke wali bombaba utowe idhini mwana haho mwanamshe ya lolwa na we mndu katuswali au ekanga we na mwanamme kena ukiri we bombaba uruhuse mwana haho mwanamme ya lole mwanamshe utuswali aiso Ibn al-Qayyim de wangoza barizoni pia ngwelezo kana kena ukiri uloze mndu utuswali utikubale mwana haho halola au halolwa ni mndu utuswali ya satana ngwelezo ka wala yadkhulu mahu tahta saqfin wahid imrutu swali utilonjia harimu sakafu nsini welaini utilonjia harimu mlango mzima wenaye mrutu swali utilovira honsini mlango utilonjia mlango mzima wenaye esheleze laana za Mungu zitujohendelea wenaye utilale wazima wena mrutu swali esheleze laana zitujohendelea Imamu Shafi'i abasande urambio Imamu Shafi'i ngurongo Imamu Shafi'i na Imamu Maliki sasa mweleza Imamu Shafi'i na Imamu Maliki ngwarelezao ukana ta innahu yustatabu illam yatub yuqtal Imamu Maliki na Imamu Shafi'i ngwamba uka imriyamba ukangesilamu utuswali yohambiwa yatubia ya swali ikaha haraya yatubia ya swali yehuloya hafu yani imfaume wendeso yensi de jomu chatideni mrajamu wenda imfaume wendeso yensi ngujorusiwe mfaume ya muwe ranza haratubia ya swali wode Imam Abu Maliki na Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal ngurendezo ba Imam Ahmad ngolezo ka akhsha alla yahilla li rajulin an yuqima ma'a imra'atin la tusalli hambaga mimhara yaukana usilamu ngaujoka uharamisha ndongo tsazinu boko wandu ngojoka nziro yaukahindini ngamreleyo yako usilamu ngaujoka uharasa ukambuka na ujua ya yeshi yena mrumisha utuswali ikamrumisha wakati uswali kena ukiri uyenshi wena hambaga mreleyo zenongo hizo haukange joka huja iziya ukambuka na ujua yendelee ikamrumisha katuswali ngendilo ya swali awendola imenyewa nzima wao ya swali awendola imenyewa aizo Abu Hanifa bahe ngurelezo Abu Hanifa waide imamu wasatena tuvumala imamu wane wararu Imamu Abu Hanifa ngwelezo ka tariku sala fasik imrutu swali uoye fasiki uo mchamfu hamenyeha yetabia yetsimwema harbi ngwelezo ka yajibu hata yani yuhbasu hata yatubu ganzo yafungwa yatubia ya swali ekahara yatubia swali ngujoransiwa hofukoniho nemfaume wendeso yensi ya muhensi hata yafeiho imma yatubia swali au yaransiwa yafeiho wo Imamu Abu Hanifa ndewango yema ulama ngwelezao ilini hunikeza hadithi za mtume basa amtunikeza hadithi za mtume ni aya za Qur'an yema ulama ngwelezao ka tariku swala imrutu swali idha mata ikamrutu swali na yahamba islamu hafu katuswali la yughassalu yakahosiwa Uislamu watimhose ikemru katuswali ikahafu yekahosiwa yetobaliwa hatulaho kaburini basi yekahosiwa la yughassalu yekahosiwa wala yukaffanu yekakafaniwa wanduko mtia kafani na tjinji nizila komtinyaze kafuri nezendizo pia kana mtinyaze marashi neze kafuranzie kaswali kana utulazo dongo hizo wala yudfanu fi maqabir almuslimin kana udzigwa ogharimwa emakaburi ya ho Islam yabonge bidu ya dzigwa ogharimwa makaburi ya he makafiri ranzi kajaka uswali baada ya tena wasayadkhulu jahannama ngujonjia uharima omro wa jahannama ma'a firauna ngujonjia wazima yena firauna haina mrutu swali ngujoka plasi nzima yena firauna ngujoka plasi nzima yena hamana ngujoka plasi nzima yena abi jihad yende plasa joka yemrutu swali maulama ingwa ilezauka innahu mushrika yemrutu swali uo mru mushrikina ngabo aya joka heleza sidalilizo mrutu swali sundoka hakufuru mkuba shaya mushirikina yenge wazima no wandu warao masahiri nge wazima no wandu washirikio Mungu nge wazima no wagangi mrutu swali nge wazima nema mushirikina waabudi yao masalamu nge wazima no wagangi mrutu swali hatilo harimwa mushirikina ngamjonikazi aya neza hadithi za mtume tizonga Jones aya za Qur'an haizo emrutu swali la yarithu wala yurathu wanazioni ngwelezauka emrutu swali mruka kubali warithi zemali zaha ekambabaho katu swali haraya swali ekahafu utikubali hurithi zemali za mru yatupa swali ekabo mbaba ngoufu emwanaha haraya swali katukiria swali ngo ketukiri ketubidi emwanawo umrithishe umnike zemali zaho
ye mwana utuswali wanazoni ndwele zao aya za Qur'ani zeleza haina mru ulona ze haki za hahe mwanani kiwa chao mbabani kwa jom zidani kwa chao shay utuswali waye hasa haroha ogharimwa edine hatu hasa hakufuru Mwenyezi Mungu ngarturanzi za ikhtilafu zako wanazio nini maulamai ukainu kufuru na hakiki au kufuru na alani izo masala katuya njia aizo utirithishe mwana utuswali ekahara swali utimnike ekamba baho katukiria swali ekangwanzo urithishe mwambie kamsuzitaha emirafa hiyo ya mru utuswali ngani leo tena tarku swala wanazioni ngwele zao wanazioni maulama ngwele zao ka emrutu swali le dhambi la mrutu swali lo zero rahane mru ya towaroho yemru ya towaroho nemru ya furabange nemru huzobange nemru ya la riba yemru ya la riba yafanya zina ya towaroho basi mrutu swali yemui rahano wanro pia emrutu swali yemui rahane mru yafanya zina yemui rahane mru ya towaroho ya huwa assassin yemui rahane mru ya la riba aizo wanazioni waeleza zinji abuntu tahani letse wakati emanazi dakika ngazi hisao abasainu ngani mnikoni ze prevu tena ezageza hadithi za mtume nese aya za Qur'an mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio halimu hadithi ya rengwa ni Imamu Ahmad mtume ngurambio ka man taraka salata mutaammidan faqad bari'at min dhimmati llahi wa rasuli haina mru ya ransi ya swala haubenza utuswali haubenza emruo hasaharoha ogharimwa ye garanti ya Mwenyezi Mungu na mtume hasaka tsoharimwe garanti ya Mungu na mtume ila mrudo wamba mgunge nasi Mungu na rihifadhi ya kusahuroho ogharimwe garanti ya Mungu utsilinde shifa ya mtume ntwa kiyama haukausahuroha ogharimwe garanti ya Mungu na mtume alayhi salatu wassalam ngambio halimu hadithi tena ya hadithi inu irengwa ni Imamu al-Bukhari irengwa ni Abi Dauda irengwa ni An-Nasa'i irengwa ni Ibn Majah mtume ngurambio ka al-ahdu bainana wa bainahum yemiadi ya hatu dasinao yonesao difference ya hatu sinema munafikina ne difference yonesao baina hatu ne mayahudi ne manaswara mtume haeleza ukaendeni as-sala nde swala yani ejoka honesa ukawetsi yahudi ejoka honesa ukawetsi mnaswara ejoka honesa ukawetsi mnafiki nde kango swali faman tarakaha faqad kafara yarante swala utuswali uhasa hakufuru kati wadzimanasi hasange harimwa yahudi ne manaswara ne munafikina mtume ndiye azambe hadithi hiyo ndio harimwa ye Bukhari ne ne An-Nasa'i ne Ibn Majah ni Abi Dauda hadithi ya tena mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio kana mtume sallallahu alayhi baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri ndaila ye antr ye baina ye antr ya mwanadamu uka yatike mushriki yani watike harimo wa shirikio si basi yatiko harimo wa kufuruo basi antr ya hatu ne na ushirikina na hizo pia domrurante swala yani jorante swala uhasange mushriki mtume ndiye hadithi ino ka uonge mushriki uonge hakufuru Mungu hardinge mushriki ya hadithi rengwa ni muslimu no wasaya murawahu muslimu no wasaya banda boza hadithi za mtume ngizo zingi zaeleza za ndongo hizo tunawage za dakika ngizo chashi ngarinjo halimwa aya arifumbwe mbili ndao rizie ngabo aya ilo halimwa suratu الروم 30 numero 30 Mwenyezi Mungu amba wa aqimus sala wala takunu minal mushrikin namswali mtiko harimwe ma mushrikina yani watu swali waungo harimwa ma mushrikina haina utuswali uo mushrikina ngeharimo wandu washirikio Mungu ngabo aya ya bili tsainu Mwenyezi Mungu ngurambio harimwa suratu Maryam Mwenyezi Mungu amba fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-sala wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya ngabo wandu wahaja warantize swala wadunguze pleziri zao wandu wangu ajunjio harimwa omro omlango wangu ghayya ngabo ayendro achimnyezi mungamba owandu wambeboni ngwajo huzisa owandu wamroni fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin owandu wambeboni ngwajo huzisa owandu wamroni walo harimwa omlango wangu saqar emana mwanjio harimwa omro uo sabarindini ngwajo jibu wambe karija ka uswali aizo wanda tu swali ngona mlango special harimwa omro yemrutu swali yabo yetsi mwana nyasi kuna ujuwa bo Muislamu wambe ukawa imwanama na ikatuswali woti mwana nyuho
besho atijimba bamtima mzate mtima iyo ndedamu mwana nyoho kidamu Sheikh Islam woti mwana nyoho haina mrutu swali woti mwana nyasi si wa Islam woti mwana nyasi besho atijindo bingari mjua yeti mwana nyasi ye ayanda hivi ne dalili Mwenyezi Mungu ndio urambio harimu suratu Tauba ibn aya 12 Mwenyezi Mungu amba fa intabu ikawa makafiri watubia wa aqamu sala wa swali fa ikhwanukum fi din ya bongo wao wananyani yani awe utuswali woti mwana nyasi karna ujua rambe wala mwanama ikaka tu swali yeti mwana nyo kuna jambo la mwana mshohangu wa Kiislamu utuswali woti mwana mshohangu wa Kiislamu aizo nganzao de maana boko hautimizi yawe mrutu swali nge harima hatwari yabo zendola zahanyo utuswali na beze ya swali ikaharo swali bofundieni fanyeje para yefami wafanye bunjilio wamwambie mrumea swali awambie mrumsha swali ikaharaya na mpare ya mumbizani ya jamwambie ya swali ikaharaya lazime ndola imenyewa mruka jubaki harimwa ndola yena mrutu swali mruka judola bahindu yena mriyamba Islamu na ikatu swali kafiri la kumdinu kumoja dini hailo mrunga libru na dini ya sheka hamba wa Islamu yabo basi la ikraha fi din mruka lazimisha mru ya njar musilamu na umru kafiri mruka mrende mfu ya njar musilamu sheka hamba sange Islamu abo lazima dunge usilamu kakatu swali aizo yo hatwari eka umrungu swali Mwenyezi Mungu weka riziki Mwenyezi Mungu ambari mwe Qur'ani yoka wa umur ahlaka bisala amrisha familia yako mtume na haina muislamu mwambie amrisha familia yake waswali wastabir alaiha na mzingare swala yondo Mwenyezi Mungu amba la nas'aluka rizqa karna huzi sama riziki engo joka ulendini nahnu narzukuka Mwenyezi Mungu amba ngarjo huruzukia aizo yende mana kwa mtume alayhi salatu wassalam ikanja hoda holi aunduka batimbe ya hula ya hambi ya mrumshoka na mbeza mjike mwaliso swali bekandu wa swali ye marziki yo huja ye marziki yatawa homalahoni hauka wenji kwa tu swali homalahoni ye marziki yatawa aizo wananyasi darasa inutimnikani amana muipartage haina mahala haina mrutu swali mtojo mpartage ya mesajini ya ishia nga mjo huzi siwa husoni mwa Mwenyezi Mungu kati mwambiani na haina uswali mtojo mpartage ya mesajini ya ishia ya injeza kuraji ya mbiyo wana ne mrumshe ezajiri haukazinu nziro etujo partage mesajinu nga mjo huzi siwa husoni mwa Mungu sijomnikani konsei partage mesajinu 10 fois 20 fois huendanga wojo hiwona besho akadakanza ya ishie shangu jo ishia huenda ngujo swali ikangu swali ngujo juwe maana uswali katu swali ngujo swali aizo hata mpaka da hapo ntuanza nilete ze barnamaji za hatunga zendao muhadhara wa Marseille nguo le 17 avril inshallah taala do muhadhara wa Marseille 17 avril Felix Piat jukadanike wandu emafura ai jukadanike wandu NGs isomeo zedua muhadhara ujoka ukapari nguo le 24 avril do muhadhara Paris le 24 avril inshallah taala jukadanike wandu emafura hezedua muhadhara ujoka uka mahala ambao Belfort nguo le 10 avril kamgwari hanamo le 8 mai garjoko harimo omji waboni de le 8 mai le 15 mai garjoko harimo omji wa Chambéry do mji wa Chambéry de le 15 mai inshallah taala omji wa Lyon muhadhara mhu joka uka alasali utanganyo wandu pia harimo mji wa Lyon gaujoka le 1er mai inshallah taala ngajoka usiku wa Dimash de le 1er mai inshallah taala na ronano harimo zedarasa neze programu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.